6 key function of office management. So first is planning. Planning means setting goals and deciding how to achieve them. Office manager creates strategies and schedule to ensure work is done efficiently. So for example, if one company plans and launch a new product, the office manager organize meeting, schedule task, and coordinates departments to meet deadline. So, di ba na kanta naman dito, so for example, na magla-launch sira product. So, before sira mag-launch sin bago nga product, nagmi-meeting muna sila, mag-organize sila or mag-visit sila. Meeting na nagtatawag siya sa mga empleyado na everyone mayroong kitla bago nga plano to mag-launch sa bago nga product. So, syempre, pagpaplanuhan, pag-iisipan para maging work efficiently. So next is the number 2 is organizing resources. So organizing resources, this involves arranging resources such as people, materials, and budget to achieve company goals. So for example is an office manager assign tasks to employees and ensure that departments have the tools they need. So for example, sayo nga company dapat kung work sila, dapat naka-assign or naka-align ba nga dito nga dapat inididikasi ni nga office or didikasi ni nga HR imoy ton dida na dapat mo gampanan. So the number 3 is staffing. So staffing means recruiting, training, and managing employees. Office managers sometimes work with the HR department to hire and train staff. So, example, when a company expands and needs more employees, the office manager helps coordinate recruitment and orientation. So, ini na nga staffing. For example, sin one company nag-hire kam. So, ini man na mga staff siraan ini na mga staff or halimbawa yaon na kam na hire nga bago nga mga employee, so kamuan magti-training sini kung sa mga kamuan nag-recruit, kamuan magmamanage kanra, kamuan magtuturo para para mahibarosan sila. Then number 4 is communication. So communication is a very important in office management. Office manager ensure that information flows clearly between manager and employees. So they have an example. So in a modern offices, communication tools like email, Slack, and Microsoft Teams help employees coordination taskly. So ini nga, di ba, kay modern na, syempre makabag-o na. They have using na mga internet to easy to access the information from the employee kay. So halimbawa na lang sa iyo company, so if mayroon ka mga information na ginrarush or kailangan dayon igkuan, di rin na kailangan na igsurat pa or di na kailangan ano-ano pa, just type or encoded na. So send dayon kasi para malaksi ang communication and mahuman dayon ang mga trabahoon since sayo nga company. Tapos malak sila at maka-coordinate an employee and the manager. So number 5 is working with IT. So working with IT, we all know that IT is information technology naman, diba? So aram na doon niyo, common na ito niyo. So working with IT technology is essential in modern offices. So pag sa mga, di ba, it's also sa mga offices, aram ta naman na pag mga ganun nga na yun na dun sa dapat employee na may mga IT. Office managers work with IT department to ensure that computer software and internet system work properly. So an IT, ang kanyang purpose is para sa mga company is ma-ensure nga ang internet maupay, makusog ang signal, malaksi makasagap,
parang malak sila ang kanya nga to pag ano whatever ganun. Then the example, if the internet company system crashes, the office manager coordinates with IT to fix the issue quickly. Employees can continue working. So ito na nga, di ba? So halimbawa an EU company na wala ang internet, kasi syempre need an internet to access an any information. Kasi kung wala kam internet sa iyo kumpanya, paano kam sila mag-work or paano kam sila mag paka-coordinate to other, kasi di ba? Kung sa baga pa an IT ang taga-risbak pag may nangyayaring crashes or may mga ganon-ganon, an IT ang nagkukuan siton, nagfi-fix kung sa baga pa to continue working. So the last one is motivation. We are the motivation, di ba? So motivation helps employees stay productive and satisfied in their jobs. Office manager motivate employees through recognition, rewards, and supportive leadership. So pag aramda naman ang motivation, kasi damo naman parang diri man good as in damo ang terms and motivation, kasi pag narinig natin nga motivation ay nakaka-motivate to motivate, diba? So for example na an employee, so kanla ini pahapyaw lang nga example. So for example an employee, di ba sayo nga offices to parang maiha ka na, like maiha ka na sa kampanya, tapos di ka man lang natatagan sin mga promotes or di ka man lang natatagan sin mga paganon-ganon, di ka man lang nakukuan. So pag sad nga isiton diri ka na satisfied or diri ka naging productive sa sayo nga kampanya, kung aram mo man parang may bias, di ba? Mayaon nito pinaurog, mayaon kon nano-nano. So parang diri mo na feel na ay mapaisip ka nala kung mag-retired ba, mag-retired, I mean lumalgas na kampanya. Then here's the example. Some companies provide employees incentives, flexible schedules, or recognition award to boost morale. Now that we can understand the functional office management, let us proceed to the organizational structure, which will be explained our next, di ba? So itan. So for example, another example inya. So di ba an sayo nga kampanya pag maupay an process ni or maupay an pamamalakad, maupay an pag-handle sa manager sa mga employee, na tatagan sin tama nga oras, tama nga pahuway, kung maya na achieve nga goal, syempre permitan may reward kay para an imo mga employee na motivate mag-work na ay kaupay sinisan pag-handle sa manager, kung mayaon nano natatagan kami sin mga kuan. Tapos number one sa nila nga gintukuan talaga sa mga employee is ang sahod nila. Pag once na mapaupay maupay magpasahod ang sayo nga kumpanya, syempre pag-aawilan ka and ma-motivate sila magtrabaho.